मासूम चले हैं मदीने से, तो इसी तरह मदीने में क्रिया बर्पा हुआ था कि जिस तरह हुसैन असर आशूर खेमे से निकले थे तो हुसैन की बहनों ने मातम किया था, इधर मेरा मासूम निकला था तो मासूम की बहनों ने मातम किया था। जज़ाकल्लाह यही कहकर निकले थे ना, अब कभी वापस आने के लिए दो ही तो परदेसी हैं, एक गरीब करबला हुसैन, एक गरीब तूस मेरा रज़ा, ये दो ही तो परदेसी हैं जो मदीने से चले थे तो ये कहकर चले थे कि हम जा रहे हैं मगर लौट कर ना आने के लिए। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। ये साहिब मेरे माला का यही एजाज था ना, ये एजाज खल रहा था खिलाफत को, बादशाहत को ये एजाज खल गया था। सारे मासूमीन की शहादतें जहर से हुई है, इल्ला हुसैन, एक मेरा हुसैन ही है कि जिसकी जहर से शहादत नहीं हुई है। सुनेंगे जुमला लगा लईन में दावत पर बुलाया था, माला खान के लिए तशरीफ ले आइए, माला चले हैं, लेकिन आज माला जानता है कि नियत क्या है। अपने सहाबी को कहकर गया था, गुलाम को कहकर गया था, एक दरबार जा रहा हूँ, दरबार से लौटूं, अगर सर पर मेरे चादर हो तो समझ लेना इमाम का वक्त करीब आ गया। माला कोई प्रश्न दे सिवाय हुसैन के अदादारों गया है मेरा मासूम दरबार में, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं करते ना, गए हैं मासूम दरबार में, जाकर बैठे हैं। लईन ने जहरे हलाहल अंगूरों में मिलाया हुआ था, सुनेंगे जुमला ज़रो, ये जहरे हलाहल इतना कातिल जहर होता है कि तारीखों ने लिखा है कि अगर इसका एक कतरा दरिया में डाल दिया जाए तो सारे आबी जानवर मर जाए। अब सुनना ज़रो कितना सरीउल असर था ये जहर। मासूम तशरीफ फरमा हुए हैं, आकर कहता है माला कुछ तो खा लीजिए। मासूम इनकार करते हैं, फिर इसरार करता है, जब इसरार बढ़ता है मेरा मासूम एक खोशा तोड़ता है, खोशा तोड़ के मुंह में रखा, रखकर उसे चबाया है, जहर ने असर किया, मेरा मासूम उठा है। जुमला सुना, मासूम का जुमला है, उठा है, रईस पूछता है माला कहाँ चले, कहाँ तू भेजना चाहता है।
برآمد ہوگا. پورا شہر سیاسی وعدے میں منبوس ہے. بہن سیدھا فوراً ہی کلیجے میں ہاتھ رکھا ہے, رکھ کر پوچھتی ہے الہی خیر کرے, آخر یہ شہر سیاہ کیوں ہے؟ یہی حق ہے. رونے کا درد اسی طرح کتنی اچھی چیزیں مولا آپ کے غم کو سلامت رکھے, مولا آپ کے آنسو کو سلامت رکھے. جو مانگنی ہے وہ حاجت شرعی مانگ لے, مولا کو واسطہ دے کر مانگیے گا, انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. اللہ نے اتنا کہا ہے جناب معصوم قوم سے کسی نے کہا ارے وہ جو غریب نور تھا وہ چل بسا, اتنا سننا تھا. میری معصومہ نے ہماری سے سر کو ٹکرایا. مانا کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے, ہماری سے سر کو ٹکرایا ہے. وہی زخم تھا جس کو لیے ہوئے میری معصومہ دنیا سے گئی. میں کہوں گا بیوی معصومہ بڑی قیامت گزری آپ پر. آپ کا بھائی پردیس میں آپ سے بچھڑا, کسی چولہے پر تعاون دیا نا, آپ کا بھائی پردیس میں آپ سے بچھڑا, لیکن ذرا سوچو آپ بھائی سے دور تھی. آئے کربلا کی وہ بہن زینب جو 70 قدم کے فاصلے پر بال بکھرائے فریاد کرتی رہی, جانی میرا حسین کیا تھا.